नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 14 एप्रिल मंगलवार दिन पड़ापी जाऊँगी महाविषुव पणा संक्रांति। दर्शक बंधु आपण माने यही विशेष दिनटी को जमारू हेले हालकारे नियंतु नहीं। आपण माने यही दिन दीप को जालिबा समय रे दीप तले रखी दियंतो यही गोटिए जिनिस। दर्शक बंधु जो मानक जीवन में अनेक प्रकार समस्या देखा देउछि से धनजनित हो किंबा ऋण करज जनित आपण मानक नूतन चाकरीटीए मिल पारु नाही तेबे समस्त क्षेत्र मुक्ति पाइबा पई आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन दीप जालिबा समय रे दीप तले रखी दियंतो एही गोटिए जिनिस। जदि आपण माने भी आपणक जीवनर समस्त समस्या को दूर करने पई चाहूचंती तेबे एही पणा संक्रांति को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही। कहीं ना यही दिनटी अनेक प्रकार विशेष शक्ति रे भरी होई रही थाए जहाँकि आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। सेथिपाई जो माने भी यही भिडियोटी को देखुचंती जमारू हेले यही दिनटी को हालकारे नियंतु नाही किंबा हाथ छड़ा मध्य करंतु नाही। दर्शक बंधु मु आपण मानक कही रखुची जेमिति कि पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़िबा पई जाउची जहाँकि हनुमानकर प्रिय बार रे पणा संक्रांति पड़ुअछि ता सहित हनुमान जयंती मध्य पड़िबा पई जाउची एवं यही दिन अनेक प्रकार शुभ संजोगर संगठन हेबाकु जाउछि जहाँकि अपूर्व एवं दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण होइअछि। सेथिपाई जदि आपण माने पवित्र पणा संक्रांतिर यही विशेष समय रे गुप्त उपायटी को करि देउचंती तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। ता सहित जदि आपण मानक जीवन में कौन सी शत्रु थिले जो माने कि आपणकर क्षति करिबा पई प्रचेष्टा करुथिले तेबे सेमाने तिल तिल होई कांदिबा पई लागिबे एवं आपणक आगरे क्षमार भिक्षा प्रार्थना करिबे। जदि आमे माने सरल भाषा रे कहिबा तेबे एही दिन समस्तंक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे जे तांक भाग्यर उन्नति को करिबा पई। सेथिपाई मु आपण मानक बारंबार कहूची यही विशेष दिनटी को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही। दर्शक बंधु जदि आपण माने पूर्व वर्ष कौन से दुख कष्ट रे निज जीवनटी को अतिबाहित करथिले तेबे आजि ठारो से सबु को भूली जांतो एवं 2026 ओडिया नववर्ष ठारो आपण माने नूतन प्रारंभ करंतो जहाद्वारा आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिब। ता सहित आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि संकट आसीब ताहाको श्री हनुमान दूर करिदेबे। जदि आपण माने पूर्व कथा को धरि नहीं आपणक आसुथिबा समय को बर्बाद करिदेबे तेबे आपणक जीवन रे केबे हेले भी उन्नति होई परिबो नाही। जहाँ चली जाइछि ताहा पाउंस समान सेथिपाई आपण माने मन दुख करंतु नाही। एवं महाविषुव पणा संक्रांतिर प्रारंभर जदि आपण माने किछिटा विशेष उपाय को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन तो परिवर्तन होइजिब। ता सहित आपणकर शत्रु माने मध्य आपणक आगरे छिड़ा होई परिबे नाही एवं सेमानंकर विनाश सुनिश्चित अटे। जदि आपण माने न्याय रे अछंती सत्य रे अछंती तेबे आपण माने ए उपायटी करिबा द्वारा सेही शत्रु आपण मानक जेते भी कष्ट देइथिले मध्य आगामी दिन मानकरे ताठारो 1000 गुणा अधिक कष्ट पाइब एवं आपणक आगरे भिक्षा प्रार्थना करिब। दर्शक बंधु समस्त उपाय गुड़ी को मु आपण मानक भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउची जहाकु करिनेबा द्वारा आपणकर शत्रु माने दुर्बल होइजिबे एवं आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबे नाही। किंतु ता पूर्वर मु आपण मानक आगरे गोटिए कथा कही रखुची जदि आपण माने निज शत्रुर विनाश पई एवं आपणक भाग्य रे उन्नति पई एही भिडियोटी देखिबा पई आसीचंती तेबे आपण माने भिडियोटी को जमारू हेले स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतो।
जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करदेवे तेबे सविशेष तथ्य पाइपारिबे नाही, जहाद्वारा आपण माने जो भी उपायटी को करिवे सेथिरु आपणको शुभाशुभ फल मिली न पारे। सेथिपाई जो माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती संपूर्ण शेष पर्यंत निश्चय देखंतो, कहीं ना आपण माने एही भिडियो माध्यम एमिति किछि तथ्य जानिबा पई पाइबे जहाकू करिनेबा द्वारा आपणक शत्रुंकर तिल तिल होई कांदिबा सुनिश्चित अटे। तेबे आसंतो आउ डेरी न करी से उपाय विषय रे जानी रखिबा। यह पूर्वर जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ, जय श्री राम अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो एवं भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतो। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आपण माने बुझी जांतु जे जहाँ भी बीती जाइछि जदि आपण माने सेई विषय रे चिंता करिवे किंबा मानसिक दुश्चिंता भोग करिवे तेबे एथिरे काहार लाभ हेब, बरं उल्टी आपणकर क्षति होई पारे। आपणक शरीर रे अनेक प्रकारर रोग देखा देई पारे। सेथिपाई जहाँ भी बीती जाइछि ताहाको भूली जांतो एवं आपण माने आगामी जीवन रे कौन करिवे सेई उपरे ध्यान दियंतो। दर्शक बंधु, मोर कहिबार अर्थ हैला आपण माने जदि चिंता करिवे तेबे आपणक शत्रु आपणको देखिकरी परिहास करिब एवं आपणकर मजाक उड़ेइब। सेथिपाई आपण माने एपरि किछि करि दियंतो जहाद्वारा सेई शत्रुटी 7 जन्म पई आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिब नाही। सेथिपाई आपण माने पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति जहाँकि 14 एप्रिल मंगलवार दिन यही उपायटी करदेवा द्वारा आपणक शत्रुर ओलटी गणिति आरंभ होइजिब एवं ता जीवनर समस्त सुख लिभिजिब। दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती धर्म उपरे अधर्मर जेते अत्याचार बढ़ी चलिले मध्य शेष रे धर्मर ही जय होई थाए। सेथिपाई जदि आपणक शत्रु आपणको कष्ट देउछि तेबे आपण माने जमारु भी हार मानतु नाही, किंतु आपण माने सेई हिसाब रे मुंह तोड़ जवाब दियंतो जहाद्वारा आपणक शत्रु मध्य आपणक सहित लागिबा पूर्वर 1000 थर चिंता करिब। दर्शक बंधु, जदि आपण माने एही भिडियोटी को ए पर्यंत देखुचंती तेबे आपण माने संपूर्ण भाव में चिंता मुक्त होई जांतो, कहीं ना एही भिडियो माध्यम मु आपण मानको एपरि किछि चमत्कारी तथ्य विषय रे बताइबा पई जाउछि जहाकू आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन करिनेबा द्वारा आपणक शत्रुर विनाश सुनिश्चित अटे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, मु आपण मानक आगरे जेउ सब तथ्य जणाइबी ताहार प्रमाण मध्य देबी जहाद्वारा आपण मानक 100% यार शुभ फल खूब कम समय मध्य देखिबा पई मिलिब। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रही जहाँकि चलित वर्षर महाविशुभ पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़िबा पई जाउछि। ता सहित श्री हनुमानंकर हनुमान जयंती मध्य सेही दिन पड़ुअछि जहाँकि आपण माने जेउ भी उपायटी को थरे मात्र करिदेबे सेथिरे आपणको 100% शुभ फल देखिबा पई मिलिब। सेथिपाई जेउ माने भी आपणक जीवन रे अशांति सृष्टि करूछंती सेमानंको बुद्धि शिखाइबा पई एहा आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। दर्शक बंधु, जदि आपण माने कौनसी भी चिंतार रहिछंती जेमिति कि ऋण कर्ज जनित समस्या, धन जनित समस्या, चाकरी क्षेत्र रे किछि चाकरी पाई पारु नाहंती नचेत आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करि पारु नाहंती तेबे समस्त क्षेत्र रे आजिर ई तथ्यटी आपण माननको साहाय्य करिब एवं आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट दारिद्र्यता को खूब शीघ्र दूर करिदेब। दर्शक बंधु, यही जो विशेष दिनटी रही जहाँकि महाविशुभ पणा संक्रांति बा हनुमानक जयंती जदि आपण माने आपणक जीवन को संपूर्ण गोटे नूतन दिगरे अग्रसर कराइबा पई चाहूचंती तेबे एही दिन सेही विशेष उपायटी को निश्चित परीक्षा करी देखिबे।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୀଡ଼ାରେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏହି ଉପାୟଟିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ 100ରୁ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଟି ନିଜ ଜୀବନରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ଦୀପଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି, ମନସ୍କାମନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମିତ୍ର ନଥିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ରହିଥିବେ, ଯାହାକି ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସେହି ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବତାଇବି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ବତାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି। ସେହି କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଅଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏକି ଧର୍ମରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ 100% କ୍ଷତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାତ ଖୋଳିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଧର୍ମର ପଥରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ 100% ଶୁଭଫଳ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମାର ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସ ଗୋଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟଟିକୁ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ପରାଜୟ ହେଉ ସେପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଫଳମୂଳ କିମ୍ବା ଫଳରସକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିବେ, ଯେପରି ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିନଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଫା କାଗଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେନ୍। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେହି କକ୍ଷଟିକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଆସନକୁ ପକାଇ ସାରି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ
एवं ध्यान रखिबे जो कागजटी को नैथिबे सेही कागजरे जेपरि दुईटी शत्रुंकर नाम लिखि हेउथिबा सेतिकी साइजर कागज को नेबे। एहा परे आपण माने उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करी सेही दीपटी को प्रज्वलन करंतो। प्रज्वलन करि सारिबा परे जो कागजटी नैथिबे सेही कागजरे आपणकर शत्रुर नाम को लिखि दियंतो। जदि भी आपण माने आपणक शत्रुर नाम जानि नाहंती किंबा आपणकर केते मात्रा रे गुप्त शत्रु रहिछंती सेमानंको जानि नाहंती तेबे आपण माने सेही कागजरे केवल शत्रु मध्य लिखि दियंतो। एपरी खाली शत्रु लिखिदेवा द्वारा आपणकर जेते भी शत्रु रहिथिबे सेमानंकर विनाश सुनिश्चित अटे। एवं यह परे सेही कागजटी को भल भावरे भांगी करी छोट करिदेबे। यह परे सेही दीपर तले रखिदेबे एवं सेही दीपटी को 1 मिनिट पर्यंत सेही कागजटी को दीप तले रखिबे। जेतेबेले सेही दीप तले सेही कागजटी को रखिथिबे तेबे आपण माने हनुमानंकर स्मरण करिबे एवं हनुमान चालीसा को पाठ करिबे एवं आपण माने प्रार्थना करी जणाइबे जे हे हनुमान जी मोर जीवन रे जेते भी शत्रु रहिछंती सेमानंकर कौनसी भी प्रचेष्टा को आपण सफल करांतु नाही जेपरिके सेमाने मोर क्षति करि परिबे। एथिकी कही करी आपण माने सेही दीपतल कागजटी को बाहर करिदेबे एवं यह परे आपण माने सेही कागजटी को जळुथिबा दीपरे जळाई दियंतो एवं आपण माने ताहाको जळाई सारिबा परे सेही कक्षरो चली आसंतो एवं आपण माने देखिबे 1 मास मध्यरे आपणकर समस्त शत्रु माने आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबे नाही। एवं ता परदिन आपण माने सेही दीपटी को नहीं आसिबे जो दीपटी जଳି सारिबा परे सेथिरे पाउंस रही जाइथिबा एवं सेही दीप को आपणक घर निकट रे थिबा कौनसी देववृक्ष निकट रे गात खोली सेही दीपटी को पोती देबे। केवल एतिकी करिनेबा द्वारा आपणकर शत्रु विनाश होइजिब तार कौनसी भी चेष्टा आपणक उपरे प्रभाव पकाई परिब नाही। तेबे दर्शक बंधु यह थिला सेही विशेष उपाय जहाको आपण माने पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन करिनेबा द्वारा आपणक शत्रु तलितलांत होइजिब जहाकि आपणकर क्षति करि परिब नाही। जदि आपण माननको ए भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो। आज पई रहुछि नमस्कार।